Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, today we're having an online discussion today. Jadi hari ini kita akan belajar dalam bentuk digital platform melalui aplikasi YouTube. Oke, melalui kanal YouTube, yes. Jadi, today in this math and science sessions, we will learn about two-dimension and also three-dimension polygonal shapes. Okay, I want to review the last session. We're having talked about two-dimension polygonal shape and the kind of polygon. What is the, the identification? The first things is the polygon has to close with lines because when you open up lines in a polygon like this, it doesn't close with each other, so it has to be an open up. Jadi kalau misalkan ada yang belum tertutup, tidak bisa dikatakan sebagai polygon. Begitu. And then the second one is polygon has to be straight. What does it mean? Yeah, good job. Every polygon has only straight lines. If it has curved sides of each shapes, it doesn't count it as a polygon. Why, miss? Because polygon has to be straight. Karena polygon itu bentuknya harus semuanya serba lurus. Garisnya harus serba lurus. Kalau garisnya ada lengkungan sedikit atau memang ada setengah lingkaran, it doesn't count it as a polygon. Okay? So, I want to recap. This is, you have to be recognize this one. This is a triangle. What does it mean, a triangle? Because it only has three sides and three angles. That is why it's named as a triangles. Okay? This is the minimum size of a polygon that you have meet. Jadi ini adalah polygon yang paling sedikit garisnya yang dapat kita temui. Karena kalau dua polygonnya hanya terbentuk dari dua, it has an enclosed one. Ada yang tidak tertutup. Jadi itu bukan polygon. Okay, next. Ada yang namanya quadrilateral. Quadrilateral has four sides. Miss, quadrilateral kok ada dua sih? Rectangle and also square. Yeah, because that contains four sides of straight lines. Karena mereka dihitungnya berdasarkan garis dan mereka masuk ke quadrilateral. Jadi ada quadrilateral yang regular dan juga ada yang irregular. Ada yang tahu nggak ya regular dan irregular kemarin apa aja yang kita udah bahas? Oh, oke. Sekarang Miss mau ingetin. Regular polygon has equal sides and equal angles. Jadi mereka bentuknya sama, ukurannya sama, juga sama. Semuanya wajib sama. Nah, dari square dan rectangles, siapa ya yang masuk regular dan juga yang masuk irregular? Ya, yang masuk regular adalah the square sides because it has four. Every side of them is regular, is the same, is equal. Meanwhile, the rectangle has only two sides of equal, and two sides to the other sides are equal too. Jadi mereka tidak sama, hanya dua sisi yang sama, kemudian dua sisi yang sama. Gitu. Beda halnya dengan square.
Okay, the next one that you have to remember is pentagon. Pentagon is segi lima. So, how many sides do pentagon have? It's 5. And also the angles is the same too. Pentagon is categorized as regular polygon. Karena mereka memiliki sisi yang sama semuanya. Okay, the next is hexagon. Hexagon has 6 sides of equal straight lines. Jadi segi 6 itu memiliki 6 sisi yang sama besar. Jadi dikategorikan sebagai regular polygons. Good job. The next one is heptagon. Heptagon has 7 sides of equal straight lines. You have to remember hexagon, heptagon, pentagon, and also this, an octagon. What is an octagon? An octagon is segi 8. So they have 8 sides of straight lines. They don't have the curved sides. That is why they are named as a polygon. Okay, next. We're having a discussion about 2-dimension. Now, I want you to look at your book, page 82. 82. Okay, I want to count to 3, and you have to find the 82 page on your book. Yang nggak bawa buku gimana, Miss? Pakai buku tulis, oke? Okay? Pakai buku tulis, ditulis jawabannya. So, this is a pyramid. This is a pyramid. Miss, piramid itu sama nggak sih kayak di Mesir? Yes. That is the same with the pyramids like in the Cairo. Yes. So, the pyramids is basically their basis is a polygon. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya mengikuti sama kayak atasnya the peak. Mereka memiliki segitiga. They have triangle sides of a basis. Okay. Besides the base, we're having a little remembering here. Ada yang namanya dasar atau kita sebut sebagai base dari suatu piramid dan juga ada vertex. What is vertex? Vertex is puncak, but not in Bogor. This right in the shapes. Puncaknya yang mana, Miss? Oke, puncaknya yang ini. The puncak will be lancip. Oke? Jadi mereka hanya punya satu base dan juga satu puncak. Sedangkan, oh ya, you can write it down. You can write it down on your book. Silakan ditulis dulu answernya. Next, we're having the prisms. Bedanya dengan piramid yang tadi apa ya, Miss? Bedanya adalah the sides. The sides apa, Miss? Base-nya. Alasnya. Alasnya dia punya sama dengan sisi yang sama, yang kanan dan yang kiri, yang atas dan yang bawah. They all have the same sides and numbers. Beda dengan pyramids. Pyramids has the vertex. Meanwhile, the prism is not. Dia bentuk bangun 3 dimensi yang memiliki sisi yang sama. Sisinya sama. Tidak ada. Hanya sisinya sama. Ini dengan yang ini. Yang ini dengan ini. Ya. You may write it down on your book, please.
Just write it down. Halaman berapa, Miss? Halaman nih. Halaman 82. Oke. Next ya. For the prisms, it has some identical quality. Yang pertama, prisma, atau we're having the prisms right here, is a 3D solid object. Maksudnya apa, Miss? 3D solid object itu adalah benda padat yang berbentuk 3 dimensi. Gitu. Yang benda padat yang berbentuk 3 dimensi apa aja sih? Contohnya, tadi sudah kita lihat. Contohnya adalah yang tadi dipegang. Contohnya adalah tissue. And then what else, Miss? I have this little box right here. This little box right here is a rectangular prism too. Ia adalah rectangular prism. Look at the same. Okay. It also has 2 identical bases. Dia punya 2 bawah nih, sisi bawah yang sama persis. Beda dengan piramid yang tadi kita temui di awal. The next one is they're having equal cross sections. Artinya apa, Miss? If you're wondering what is equal cross sections is a diagonal. What is diagonal, Miss? Diagonal adalah sisi yang bersilangan. Sisi yang bersilangan. Contohnya ini. Contohnya ini diagonal. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, yang bersilangan. Oke. Bisa dipahami? Terakhir adalah it has flat faces. Karena sisi bawahnya memiliki bangun datar yang sama, maka bangun datar dari rectangular prism ini adalah rectangular atau rectangle, yaitu segi panjang, persegi panjang. Begitu. Next one is open up your book, page 84 and 86. Okay, let's circle the prisms. Circle the prisms. Oke. Oke, Miss sudah punya slides yang sudah terisi, maka Miss akan berikan sedikit waktu untuk menyalin ini semua, oke? I'm telling you guys, the answer session will be 2 minutes from now. 2 menit saja dari sekarang. Sambil Miss jelaskan ya. Dari yang nomor 1, ada circle the prisms. Berarti harus dilingkari bangunan prisma. Prisma itu apa, Miss? Tadi sudah kita bahas loh. Yang memiliki 2 sisi yang sama. Ujung sisinya sama yang mana aja ya? Kalau yang A, Bin, kalau bukan Bin. Kalau yang A, we're having the triangle, rectangular prism, and also the triangle prisms. Okay, I'm so sorry for the interruptions. The second one is the B, the cylinder of a pentagon. I'm sorry, as a heptagon, and also the triangle one. Okay, has anyone done? Number 2, we're identifying the 3D shapes. Ada cylinder, ada pyramid, cube, and also pyramid, prisms, and also cuboid. Cylinder itu apa, Mia? Cylinder adalah tabung. Pyramid ya pyramid. It's a cube
Cube adalah kubus. Prism adalah prisma. Bentuk yang paling lumrah, yang paling sering kita temui adalah prisma yang berbentuk triangle atau segitiga. The cuboid adalah apa cuboid? Balok. Number 3, I am thinking of a 3D shapes. It has a square base, it has 4 triangular bases, and also mirrored vertex. What shape am I thinking of? Berarti mereka punya vertex. Di sini kata kuncinya adalah vertex. Yang punya vertex atau puncak adalah hanya piramid. Lihat gambar yang B nomor 2, yang B dan D, dia punya puncak. Namanya piramid. Okay? The next one, let's learn. Rizal builds this structure with some 3D shapes. He uses apa aja tuh? Ada triangular shapes of prisms, and also the second one is cylinders. Tabungnya ada yang ada cubes. Yang belum dimention adalah triangular prisms and also cylinders. So you have to write it down. The next slides. Okay. This is on page 87 and also 89. So let us take a look at the page 87. What 3D shapes are used to build this structure? Yang pertama ada cube. Yang mana yang cube? Yang warna orange. Good job. There is also a cuboid. Where's the cuboid? The red one, the blue one, and also the yellow one. Good job. The triangular prisms. What is the triangular prisms? Are you meeting that? Yeah. Can you mention? Good job. The cylinder is like an antenna right there. Okay, let me have this. This is cylinders. Okay, this is a cuboid. And this is a cube, the orange one. Kaz says there are 8 cubes in this structure. Do you agree? Explain why. I don't agree personally because it has 9 cubes. Let's count that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 cubes. Okay. Next is what 3D shapes are used to build this structure. The first thing first is a cube. It's a must. This is a cube. And also the cuboid. Where's the cuboid? Below the cube. This is a cuboid. And also the triangular prisms. In this. Yeah, this is a triangular prism. Okay. The next one, you have to draw a line for cutting the carpet. Okay, so this is the carpet. So you have to cut it down. Like make a line from this to this. Vertical and also horizontal. All right? The second one is how many lines of symmetry does the blanket have? The blanket has 2 lines of symmetry. Better you draw it on your book. Please copy this. Please copy this. Please copy this. Okay? Have you done? Sudah diisi semuanya? Kalau belum bisa di-pause video Miss. The next one is page 90 and also 93. Which of these 2-dimension shapes are symmetrical? What do you think? All of them? Only one? Only 2? Yeah, let's get this done. So all of them are symmetrical. Why, Miss? Because we can cut them out. Jadi karena kita bisa membaginya dengan sejajar, dengan sama banyak dan sama panjang, itu berarti bisa dikatakan sebagai simetris atau equals.
Miss mau pindah ke atas. Alright. Alright, next, I am a five-sided of irregular polygon. I have one line of symmetry, which of the shape am I? Dia punya 5 sisi yang tidak beraturan sebagai polygon. Yang kedua, dia punya satu garis yang simetris atau yang sama. The next one is, which of these shapes am I? Kalau yang lihat deh, yang warna kuning right here is a pentagon, is a regular. Nih, ada yang kuning ini regular, jadi semua sisinya sama. Kalau yang ini, trapesiumnya hanya berbentuk 4 saja, sayang. Oke, sedangkan ini lebih dari 5. Jadi, nggak masuk kriteria. Hanya masuk kriterianya yang kuning dan yang biru. Kenapa yang biru bisa dipilih, Miss? Karena it said that I am a five-sided irregular polygons. Jadi dia bentuknya tidak beraturan. Beda dengan pentagon. Pentagon bentuknya beraturan. Okay, the next one is use the stickers on page 248 to complete the pattern so that the figures has 2 lines of symmetry. Jadi kalian coba buka halaman 248 dan tempel sebagaimana Miss berikan di sini. Jadi itu adalah kita akan belajar mirroring dari setiap benda. Oke, the next one, kalau sudah selesai, kita bisa lanjut ke 93. Kalau belum selesai, kita bisa pause di sini. Next is which of the following is the reflection of the given shapes? Jadi selain untuk mengerti bagaimana polygons itu bentuknya seperti apa, cirinya sebagaimana, kalian juga diharapkan untuk bisa mengerti kalau polygons itu dibolak-balik bisa nggak ya? Ada cerminannya nggak ya? Terus cerminannya kayak gimana? Gitu. Nah, kalian di sini diminta untuk memberikan bagaimana sih twins dari the mirror line of the shapes here. Tentunya yang B, yang ini. Kan ini A, this is A, this is B, this is C. The answer is B, so you have to circle it down. The next one is catch the reflection of the given shapes. Kalian diminta untuk menggambar, jadi ini tidak ada stikernya, so you have to draw it lines. Seperti ini, yang warna biru, ikuti punya Miss. Oke? Terima kasih. Thank you so much for today. We are having a little bit discussions about 3 dimensions polygonal shapes. I hope you enjoy our class in this digital meeting. And I hope that you are having this. Yeah, I giving you the worksheet to do. Worksheetnya itu adalah membangun atau membentuk dari suatu prisma. Oke, tugasnya adalah menyatukan prisma-prisma di sini. Nanti Miss akan bagikan link terkait mengenai bagaimana sih cara membentuk prisma yang benar, Miss. Oke? Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you on the next meeting. Bye.